हाय एवरीवन वेलकम टू भोईसार ओडिया मीडियम। तो देखा आज आम गणित मूल्यांकन एसेसमेंट इन मैथमेटिक्स जितेबाला आम गणित शिक्षादान कर श्रेणी कक्ष से शिक्षार्थी मैंने शिक्षादान उद्देश्य को केते दूर उपलब्धि कर निर्णय करने आवश्यक तथ्यावली संग्रह करने सेगुड़ी को विश्लेषण करने और तहिं उपयुक्त तर्जमा करने विधिबद्ध प्रक्रिया को शैक्षिक मूल्यांकन बा केतेक मूल्यांकन कहुए। तो मूल्यांकन क्या गणित क्षेत्र में मूल्यांकन क्या कहुए? गणित मूल्यांकन तथ्यावली को संग्रह करने सेगुड़ी को विश्लेषण करने और ताहार तर्जमा करने और विधिबद्ध प्रक्रिया को शैक्षिक मूल्यांकन बा केवल मूल्यांकन कहुए। गोटे विषयर शिक्षादान समस्त उद्देश्य को मूल्यांकन परिसर में अंतर्भुक्त हेले ताहाको सामग्रिक मूल्यांकन कहुए। सामग्रिक मूल्यांकन क्या कहुए? गोटे विषय आम नहीं तार समस्त उद्देश्य को एकाठी करी तार मूल्यांकन करागले ताकू सामग्रिक मूल्यांकन बा कम्प्रिहेन्सिव इभालुएसन कहुए। उपर उदाहरण रु लक्ष्य करिथिबो जे मूल्यांकन पई तथ्य विभिन्न उपाय यथा परीक्षण फलाफल शिक्षार्थींकर उद्देश्य संपर्कित कार्य अन्य शिक्षकों मतामत आदि संग्रह करा जायथाय। तेणु सामग्रिक मूल्यांकन निमित्त आमको बहु प्रकार पंथा कौशल द्वारा तथ्य संग्रह करने को पड़े। मूल्यांकन प्रकारभेद भिन्न विचार रे मूल्यांकन विभिन्न प्रकार होता है। शिक्षार्थी मानकर मूल्यांकन भित्तिक प्रश्नगुड़ी को उत्तर देवार प्रणाली को विचार को नेले मूल्यांकन तीन प्रकार यथा मौखिक ओराल लिखित रिटिन एवं निष्पादन परफॉर्मेंस। मौखिक मूल्यांकन गणित शिक्षण मूल्यांकन रे शिक्षक और शिक्षार्थी श्रेणी भितरे और बाहर किपरि भाव विनिमय करुछंती अर्थात प्रश्न पचारिबा मौखिक उत्तर देवा क्यों भली हेउची ताहा लक्ष्य करी तार मूल्यांकन करा जाए। मौखिक मूल्यांकन किपरि होता है? शिक्षार्थी श्रेणी भितरे और बाहर किपरि तार भाव को विनिमय करुची अर्थात से प्रश्न पचारिबा समय रे किभली उत्तर देउची क्यों भली ताहा हेउची लक्ष्य करी तार मूल्यांकन करा जायथाय। लिखित मूल्यांकन प्रश्नावली क्वेश्चनर लिखित परीक्षण रिटन टेस्ट विभिन्न प्रकार सूची शेड्यूल आदि मूल्यांकन पद्धति हिसाब से व्यवहार करा जाए जो शिक्षार्थी को किसी लिखा होता है। अधिकांश मूल्यांकन यही प्रकार होता है और प्राय समस्ते एक प्रकार मूल्यांकन पद्धति सह बेस परिचित। निष्पादन मूल्यांकन क्या कहवा? किसी कहवा बा लिखा परिवर्ते आम शिक्षार्थी मान को किसी कार्य देले से माने करने को आग्रह प्रकाश करथांती जार फलाफल को लक्ष्य करी जो मूल्यांकन करा जाए ताको निष्पादन मूल्यांकन कहुए। किसी वस्तु दे से सबू को गणिबा बा विभागीकरण क्लासिफिकेशन करवा विभिन्न चित्रखंड को एकत्रीकरण करी एक पूर्ण चित्र परिणत करवा ज्यामितिक चित्र अंकन करवा आदि कार्य निष्पादन मूल्यांकन पद्धतिर केतेक उदाहरण अटे। एकक परीक्षण यूनिट टेस्ट पाठ्यक्रम रे अंतर्भुक्त समस्त विषय को केते गुड़िए एकक भाग करा जायथाय। गोटे विषय एकक शिक्षादान बा शिक्षण उपलब्धिर स्तर निर्णय करिबा पई सही एकक रे थिबा विषय वस्तु और सेगुड़िकर शिक्षादान उद्देश्य उपरे भित्ति करी एकक परीक्षण प्रस्तुत करा जायथाय। यूनिट टेस्ट न्यूनतम दक्षता परीक्षा मिनिमम कॉम्पिटेंसी टेस्ट उद्देश्य भित्तिक परीक्षणर एक भिन्न रूप हेउची न्यूनतम दक्षता परीक्षण। न्यूनतम शिक्षण स्तर योजना रे प्रत्येक श्रेणी पई उद्दिष्ट पाठ्यक्रम को केते गुड़िए दक्षता रे विभक्त करी सही दक्षता गुड़ी को एक निर्दिष्ट क्रम रे सजाई रखा जाइछि। दक्षता गुड़ी करू शिक्षादान ठीक सही क्रम रे करा जायते और प्रत्येक दक्षता शिक्षादान पर सही दक्षता शिक्षण मूल्यांकन करा जायते। सही श्रेणीर पूर्व निर्दिष्ट संख्यक शिक्षार्थी दक्षताटी रे पारंगमता हासिल करि पारिथिले परवर्ती दक्षता शिक्षादान करा जायते। गोटे श्रेणी रे समस्त शिक्षार्थीर 80% रु अधिक दक्षतार पारंगमता मास्टरी हासिल करने आशा करा जायते। जड़े शिक्षार्थी सही दक्षता भित्तिक
ଯେତୋଟି ପ୍ରଶ୍ନ ପଚରା ଯାଇଥାଏ ତହିଁରୁ 80% ପ୍ରଶ୍ନ ନିର୍ଭୁଲ ଉତ୍ତର ଦେଲେ ସେହି ଦକ୍ଷତାରେ ପାରଙ୍ଗମତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ଧରାଯାଇଥାଏ। ଅବଶ୍ୟ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଓ ବିଷୟବସ୍ତୁର କ୍ଲିଷ୍ଟତା ବିବେଚନା କରି ପାରଙ୍ଗମତା ସ୍ତର ଶିକ୍ଷକ ସ୍ଥିର କରିଥାନ୍ତି। ନେକ୍ସଟ ଦେଖିବା ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଟେଷ୍ଟ ଇନ୍ସ। ପୂର୍ବ ଉପଲବ୍ଧି ପରୀକ୍ଷଣରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ବ୍ୟବହାର ସମ୍ପର୍କରେ ସମ୍ୟକ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ବିଷୟବସ୍ତୁ ଓ ଶିକ୍ଷଣ ବା ଶିକ୍ଷାଦାନର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ଉପଯୁକ୍ତ ପରିମାପ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ସମ୍ଭବ ହୋଇନଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ପରିସ୍ଥିତିର ଆବଶ୍ୟକତାକୁ ଚାହିଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଦୁଇ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରାଯାଇଥାଏ। ନିବନ୍ଧ ପ୍ରକାର ଇଜି ଟାଇପ୍ ଓ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରକାର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍। ପ୍ରଥମେ ଦେଖିବା ଆମେ ଇଜି ଟାଇପ୍ସ। ନିବନ୍ଧ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ। କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ହୋଇଥାଏ। କେତେକ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କ'ଣ ସ୍ୱାଧୀନତା ଲାଭ କରିଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ କୁହାଯାଏ। ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ନିବନ୍ଧ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ କୁହାଯାଏ। ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇଟି ପ୍ରକାର ହୋଇପାରେ, ଯଥା ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଓ ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ଏକ୍ସଟେଣ୍ଡେଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟାଇପ୍ ଏବଂ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟାଇପ୍। ଦେଖିବା ଆମେ ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ତରମୂଳକ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟେଡ୍ ରେସ୍ପନ୍ସ ଟାଇପ୍। ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ବ୍ୟବହାର ବହୁଳ ଭାବରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଉତ୍ତରର ପରିସର ସୀମିତ ହୋଇଗଲେ ଉତ୍ତର ସ୍ୱଳ୍ପ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରରେ ଗଣିତର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତର ଅତି ବେଶୀରେ 4-5ଟି ସୋପାନରେ ସୀମିତ ହୋଇଥାଏ। ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଏହାଠାରୁ ମଧ୍ୟ କମ୍ ପରିମାଣର ଉତ୍ତର ହୋଇଥାଏ। ଉଦାହରଣ, 5 ଜଣ ଲୋକ ଗୋଟିଏ କାମକୁ 6 ଦିନରେ ଶେଷ କଲେ ସେହି କାମକୁ 6 ଜଣ ଲୋକ କେତେ ଦିନରେ ଶେଷ କରିବେ? 7 ଓ 12ର ଯେକୌଣସି 5ଟି ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଖଣ୍ଡ ସଂଖ୍ୟା ଲେଖ। ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସର୍ବାଧିକ 3ଟି ଧାଡ଼ିରେ ଦିଆଯାଉଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ମାତ୍ର 5ଟି ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ଅଟେ। ଉଭୟ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ପରୋକ୍ଷ ବା ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ଭାବେ ସୀମିତ କରାଯାଇଛି। ସ୍ୱଳ୍ପ ସମୟରେ ଉତ୍ତର କରିବା ଓ ଏହାର ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନର ସୁବିଧା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟ ସ୍ତରର ଗଣିତ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର ଉତ୍ତରର ଦୈର୍ଘ୍ୟ ବିଚାରରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନ ବ୍ୟବହାର ସୁବିଧାଜନକ ଓ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଟେ। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରକାରର ପ୍ରଶ୍ନ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟାଇପ୍। ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଭାବେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷକ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ କୁହାଯାଏ। ଏପରି ପ୍ରଶ୍ନ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ ପାଇଁ ଉତ୍ତର ଏକ ଓ ଅନନ୍ୟ ହେବା ଆବଶ୍ୟକ। ତ ଦେଖିଲେ ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ତରମୂଳକ। ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଆମେ କାହାକୁ କହିବା? ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେବାରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯଥେଷ୍ଟ ସ୍ୱାଧୀନତା ଥାଏ, ସେଥିପାଇଁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଦୀର୍ଘ ଉତ୍ତରମୂଳକ କୁହାଯାଏ। ଏବଂ ସ୍ୱଳ୍ପ ଉତ୍ତରମୂଳକ ଆମେ କାହାକୁ କହିଲା? ଗଣିତ ପରୀକ୍ଷଣରେ ଏକ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନର ବ୍ୟବହାର ବହୁତ ବହୁଳ ଭାବରେ କରାଯାଇଥାଏ। ଉତ୍ତରର ପରିସର ସୀମିତ ହୋଇଗଲେ ଉତ୍ତର ସ୍ୱଳ୍ପ ହୋଇଥାଏ। ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ଦେଖିଲେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ଭାବେ ମୂଲ୍ୟାଙ୍କନ କରାଯାଇପାରେ, ଅର୍ଥାତ୍ ସମସ୍ତ ପରୀକ୍ଷକ ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରକୁ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ନମ୍ବର ଦିଅନ୍ତି, ସେ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବସ୍ତୁନିଷ୍ଠ ପ୍ରଶ୍ନ କୁହାଯାଏ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖିଲେ ମୌଖିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ। ଦେଖିଲେ ମୌଖିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ କିଭଳି ଉତ୍ତର ଦେଇପାରୁଛି ତାକୁ ଆମେ ମୌଖିକ ମୂଲ୍ୟାୟନ କହିଲେ। ଲିଖିତ ମୂଲ୍ୟାୟନରେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଲେଖିବା ପ୍ରଣାଳୀ ଦେଖିଲେ। ନିଷ୍ପାଦନ ମୂଲ୍ୟାୟନ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀକୁ ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟ ଦେଲେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଥାଏ, ଯଦ୍ୱାରା ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି ସହଜ ହୋଇଥାଏ, ତାକୁ
निष्पादन मूल्यांकन कहगला। नेक्स्ट देखिले आम एकक परीक्षण। पाठ्यक्रम अंतर्भुक्त समस्त विषय को केते गुड़िए एकक रे भाग करा जाय थाए। न्यूनतम दक्षता परीक्षण देखिले। उद्देश्य भित्तिक परीक्षण एक भिन्न रूप होची न्यूनतम दक्षता परीक्षण। प्रथम देखिले मूल्यांकन क्या कहुए। मूल्यांकन किभली हेबा उचित। मूल्यांकन गुड़िक तथ्य संग्रह करने प्रथम तथ्य संग्रह करने से गुड़ी को विश्लेषण करने और उपयुक्त तर्जमा करने और विधिवत प्रक्रिया को शैक्षिक मूल्यांकन बा मूल्यांकन कहगला। तो यह थिला गणित मूल्यांकन गणित मूल्यांकन। थैंक यू।